Danas pričamo o tome kako skratiti prodajni proces. Pozdrav, ja sam Borna Rišković i trener sam vještina pregovaranja. Najlakše ću to objasniti tako što ću uzeti primjer koji sam nedavno imao. Zapravo kolegica koja drži centar za edukacije mi se žalila da je previše vremena gubila na pozive i mailove oko osoba koje su inicijalno zainteresirane za edukacije koje se održavaju u njenome centru, ali ih je previše vremena gubila na tome. Dakle, svaki upit koji je dobivala, zvala je ponaosob i tu bi onda svaki poziv trajao dugo jer ljudi, kako to inače biva, ne čitaju koliko traje edukacija i tako dalje, onda mora sve ispočetka objašnjavati kako funkcionira edukacija, koliko traje, pa onda oni odgovore moraju razmisliti i svi već znamo kako to biti funkcionira i kako to ide. Znamo prije svega kako je prije njen proces funkcionirao. Dakle, osoba je poslala mail sa upitom za neku od edukacija u koje se održavale u njenom centru. Potom bi ona tu osobu zvala pa sve iznova objašnjavala o edukaciji, jer uvijek ljudi imaju 100 pitanja i tako dalje, pola teksta ne pročitaju informacije, onda ponovo pitaju, iako to piše u tekstu. I nakon što bi sve objasnila, onda bi joj rekla koliko to sve košta i koji su uvjeti prisustvovanja radionici ili edukaciji. Zatim bi osoba u većini slučajeva rekla da mora razmisliti, pa bi onda ona tu osobu opet zvala kroz nekoliko dana da ju pita je li odlučila. I kada bi osoba napokon pristala, onda je čak u nekim slučajevima morala izvati ponovno čak, da, iako je pristala, da je podsjetila osobu da još mora uplatiti, da još nije uplatila. Tako da smo sve to izbacili. I sve ispremještali jer je previše vremena gubila i previše tu komunikacije. Dakle, prvi korak, šta smo napravili? Prvi korak je bio da automatizira mail. Tako da kod prijave osobe za određenu radionicu dolazi im mail u kojemu pišu sve potrebne informacije u vezi edukacije. I znam, jer se pitate, pa dobro, to znači da će oni imati pitanja. Ok, sve stoji. Ali ponovno im dajemo tu istu informaciju u kojem smo točno sortirali kako šta koje se stvari podebljaju da ljudima bude ono upečetljivije, jer najčešće ljudi čitaju na podebljana slova. I uz to bi pisalo, zbog povećanog broja upita, molimo nazovite na ovaj broj mobitela. Zašto? Reci mi zašto? Da osoba sama nazove. Zašto da sama nazove? Pa ako si ti stvarno zainteresiran za tu edukaciju, onda ćeš uzeti mobitel i nazvati da se raspitaš. U ovome koraku smo već 50% vremena uštedili. I opet naglašavam, ovo ne znači nužno da će svi moći primijeniti, ali ovdje je jako bitno jer je ona već imala upite i nije bila poanta da se te ljude iznova zove koji uopće inicijalno nisu zainteresirani, nego koji su stvarno zainteresirani. Tako da smo uštedili već 50% vremena, a samim time smo filtrirali ljude koji su uistinu zainteresirani za tu edukaciju. Zašto? Jer su se dodatno potrudili i stvarno nazvali. Zatim, kada kupac pozove, ona mu odgovori na eventualna pitanja koja ima i postavlja mu pitanje. Jeste li spremni izdvojiti to vrijeme za edukaciju? Ukoliko kaže ne, postupak je jasan. Ukoliko kaže da, zatvaramo prodaju. Ili ako kaže moram razmisliti, idemo na treći korak. A to je da mu se nakon 2 dana javlja sa mailom jeste li odustali od X edukacije. Zašto ovaj mail? Govorio sam i u prošlim videima, pitanje je orijentirano na ne, dakle razlog je prvo nitko ne voli odustati od ničega, a drugo iako kaže da odustao sam, onda znaš da je stvarno osoba odustala i da ne moraš više razmišljati o tome. I treće, zašto to pitanje daje osobi mogućnost je da ti odgovori sa ne. A i uz taj ne većinom ljudima je potrebno još dodatno objasniti, dodatne razloge i tako dalje. O tome više u videu pitanje orijentirano na ne, da ne duljimo o tome. Ok, ovaj primjer ti daje mu nadi da će ti pomoći sistematizirati vlastiti prodajni proces i kako bi osvijestio ili osvijestila svoje eventualne greške koje trenutno radiš. Gdje trenutno gubiš previše vremena i previše energije ulažući, a pritom postižući puno manje posla kojeg možeš ukoliko sistematiziraš te procese. Dakle, greške koje trenutno radiš, a možeš promijeniti. I opet napominjem, ovakav proces neće odgovarati svakoj usluzi ili proizvodu,
ali će raditi sa onima koji prodaju vrstu usluge gdje opetovano dobivaju upite od strane potencijalnih kupaca. Nadam se da ti je ovaj video pomogao. Igraj se.